সরকারি কর্মচারীদের জন্য খুশির খবর। 8 পে কমিশন ঘোষণা করলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। অষ্টম পে কমিশন ঘোষণা করলেন কেন্দ্রীয় সরকার। শুনুন বিশেষ বক্তব্য কি বলা হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে। 8 পে কমিশন নিয়ে কি বলছেন শুনতে থাকুন। मैं नहीं था फैसला, लेकिन आपकी जानकारी के लिए रखना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए एक सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी। एक सेंट्रल पे कमीशन आप सब जानते हैं 1947 से अब तक 7 पे कमीशन हुए हैं और प्रधानमंत्री जी ने एक रेगुलर रिदम के साथ पे कमीशन बनाने का जो एक संकल्प लिया है, उसके हिसाब से 2016 में लास्ट पे कमीशन 7th पे कमीशन स्टार्ट हुआ था, तो 2026 में इसका टर्म कंप्लीट होता है। उससे वेल बिफोर 2025 में एक पे कमीशन स्टैब्लिश करने से सफिशिएंट टाइम मिलेगा so that the recommendations can be received well before the completion of the period of 7th pay commission. जैसा आप जानते हैं, इसमें मैसिव कंसल्टेशन होगा with the state governments, with all the different stakeholders in the central government, in the PSUs, इन सब के साथ डिटेल्ड कंसल्टेशन होगा और चेयरमैन एंड 2 मेंबर्स का भी शीघ्र अपॉइंटमेंट होगा। एक तरीके से एक बहुत बड़ा फैसला है जिसमें जो केंद्र के कर्मचारी है, और जैसा आप जानते हैं वन सेंट्रल पे कमीशन कम्स, उसके बाद में करीब करीब हर देश के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सब उसी को फॉलो करें। सो दिस इज अ मेजर डिसीजन आई वुड लाइक टू शेयर विद यू। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, विशिंग यू वेरी हैप्पी संक्रांति। Thank you, sir. Now, floor is open for the questions. Okay, please. Can you introduce yourself? वेतन आयोग आप जानते हैं पिछला वेतन आयोग 2016 में स्थापित हुआ था, 7th पे कमीशन, जिसकी टर्म 2026 तक है। तो वेल बिफोर 2026 इसकी रिकमेंडेशंस आके सो दैट 2026 में इसको लागू किया जा सके, इस हिसाब से आज ये फैसला है। करीब एग्जैक्ट नंबर्स শুনলেন, অষ্টম পে কমিশন ঘোষণা করলেন কেন্দ্রীয় সরকার। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনি এবার অষ্টম পে কমিশনের ঘোষণা দিলেন। রাজ্য সরকার এটাকে কিভাবে দেবেন সেটা একান্ত রাজ্য প্রশাসন, রাজ্য সরকারগুলোর চিন্তাভাবনা। ওনারা সপ্তম পে কমিশন দেবেন নাকি অষ্টম পে কমিশন দেবেন সেটা ওনারা বলতে পারবেন ভালো করে। অষ্টম পে কমিশনের কতটা লাগু করবেন রাজ্যে। কেন্দ্রীয় সরকারের যারা চাকরি প্রার্থী রয়েছেন, কেন্দ্রীয় সরকারের যারা কর্মচারী রয়েছেন, তাদের জন্য অষ্টম পে কমিশন ঘোষণা করে দিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, যেটা আমাদের দেশের জন্য, কর্মচারীদের জন্য, সর্বোপরি জনগণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং বিশেষ ঘোষণা বলা যায় এটাকে। আপনারা কিভাবে দেখছেন জানাবেন কমেন্টস বক্সে। থাকুন নিউজ ত্রিপুরা 1 চ্যানেলের সাথে।